है वो वाला अंडर 2000 मिलता है ये वाला साड़ी सब जन सीधा जस्ट ब्लाउज ये जाएगा फोटो नहीं मिलेगा अभी सिर्फ रेड विथ ब्लैक रेडের সাথে হ্যালো एवरीवन তো पहले तो আমি জানি যে এই শাড়িটা নিয়ে যে ঝড় উঠবে কারণ যা লাগছে যা यूनिक এবং পুজোতে বা যে কোনো অকেশনে মানুষ চাই একটু यूनिक কিছু পড়তে हटकर कुछ पहनना चाहते हैं सभी लोग तो ये वाला जस्ट देख लीजिए क्या पीस है टिश्यू सिल्क के ऊपर जा रहा है पूरा रेडी ब्लाउज के साथ ऐसा रहेगा स्लीव्स ये जाएगा स्लीव्स काम देखिए जस्ट नेट का ऐसे काम है ऐसा 3D का वर्क जाएगा सीक्वेंस के साथ में ऐसा रहेगा इसका पूरा जो देखिए ये काम जस्ट देखिए रेडी ब्लाउज है ऐसा वाला स्लीव्स है एंड पूरा रेडी मतलब ब्लाउज पूरा रेडी है कॉलर के साथ में जाएगा इस साइड पे ऐसा वर्क रहेगा पूरे साड़ी का एंड मैं पीछे भी एक बार दिखा देती हूँ ये जाएगा बैक का लुक बैक का जो ब्लाउज का लुक है ये जाएगा ऐसा फुल टिश्यू के ऊपर ये रहेगा इसका साइड बॉर्डर का वर्क एंड पूरे साड़ी पे जाएगा ऐसा काम कलर जस्ट देखिए कितना सुंदर कलर है बहुत खूबसूरत पीस है एंड हाँ इसको मैं कैसे भूल सकती हूँ ये जाएगा पल्ला पोर्शन पल्ला पे देखिए कितना बढ़िया लुक आ रहा है তো হ্যাঁ জাস্ট আমি একটু একটু করে পুজোর আর কি গ্লিমস দেখছি যে কি কি জিনিস অ্যাশ এক্সক্লুসিভে পাওয়া যাবে কালকে থেকে স্টার্ট হবে সেল শিফন যারা চাইছো জাস্ট কালকে ওয়েট করে যাও শিফনের যা ধামাকা থাকবে বলার বাইরে আজকে হবে पोटली अनबॉक्सिंग चलो स्टार्ट से मेरे से बड़ा वाला जो बैग है अनपैक कर दिया है बड़ा बैग अनपैक करने में इतना मजा आता है स्पेशली अगर उसके अंदर फेंडी एंड नेट होता है क्योंकि फेंडी एंड नेट बोथ इज माई फेवरेट तो पहले दिखा देती हूँ कि क्या पैकेट आया है चलिए इसका पीस आया फेंडी जो प्रीमियम फेंडी को लेकर মানে এখন জাস্ট মারপিট হয় দেখাতে পারি না আমি একটা পিস দেখালেও সেটা নিয়ে মারপিট হয় সেই পিসটা আমি খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি স্কাই শাড়িটা অসাধারণ स्काई ब्लू एर ऊपर जाती है ओके गोल्डन का डुअल टोन रहता है ये वाला फेंडी पे एंड इसका मैं ब्लाउज पीस एक में दिखा देती हूँ ताकि जो लोग पहली बार देख रहे हैं ये वाला डिजाइन उनको भी समझ में आए ये जाएगा इसका ब्लाउज का वर्क एंड दिस इज द स्लीव्स वर्क ओके देन ये कलरটা নিয়ে আর মারপিট করো না মানে কি বলবো আমি আজকের पोटली अनबॉक्सिंग আলাদাই হতে চলেছে ओके फोटो से फोटो नहीं मिलेगा अभी सिर्फ और सिर्फ वीडियो से ही बुकिंग हो रहा है ओके प्रीमियम फेंडी के ऊपर जा रहा है अच्छा এই পিসটা প্রি বুকিং এর হয়েছে যাদের প্রি বুকিং ছিল এন্ড যদি কেউ রেডি টু শিপে নিতে চাও দ্যাট ক্যান বি অলসো পসিবল ওকে চলে এসেছে দেখে নাও হেভি পিস হেভি মানে একদম হেভি পিস এটার ব্লাউজ পিসটা আমি একটু দেখাবো তার আগে এটাকে একটু গায়ে ফেলি কারণ এই শাড়িটা যখনই আসে আমি জাস্ট লোভ সামলাতে পারি না এই থাকছে শাড়িটা বোঝা যাচ্ছে আমার এটার উপর আশা করি আরো ভালো বোঝা যাবে পুরো এরকম গ্লাস কাটদান এন্ড मोती দিয়ে वर्क যাচ্ছে दिस इज द साड़ी एंड इसका मेन यूएसपी इसका ब्लाउज है तो देखिए ये जाएगा पूरा हेवी ब्लाउज पीस ये रहेगा पूरा हेवी पे ब्लाउज पीस एंड ये जाएगा इसका जो गला का जो पोर्शन है वो वाला पूरा नेकलेस पैटर्न का ऐसा दिया हुआ है ये जाएगा बेल्ट भी आपको मिलेगा इसमें ये रहेगा फ्रंट या बैक जो भी सेक्शन आप बनवाना चाहो चलो এটা যাচ্ছে এন্ড যে কালারটা নিয়ে সবসময় মারপিট হয় আর মারপিট হয় বলে আমি এটা প্রি বুকিং এর পিসগুলো আর দেখাই না কারণ এমনিতেই এটার এত ভালো রেসপন্স থাকে দেখালে মানে পাগল হয়ে যেতে পারে তো কালার জাস্ট দেখো যে কালারটা দেখছো সেটাই ডেসক্রাইব করা পসিবল না যে কি কালার কারণ এত ইউনিক কালারটা ডেসক্রাইব করা পসিবল না এই থাকছে তোমাদের বর্ডার ব্লাউজটা এটার ব্লাউজটার জন্য আমি ফিদা জাস্ট ব্লাউজ ये जाएगा कोई जगह ठीक करो ना ये जाएगा इसका पूरा ब्लाउज वाओ पीस है वाओ पीस चलिए अच्छा এবার আসি এই পিসগুলোতে একদম রিজনেবল যে টিস্যুটা তোমরা পাও সেটা একদম রিজনেবল প্রাইসে अंडर 2500 তে যে টিস্যুটা তোমরা পাও সেইটা বাদনি বর্ডারে থাকছে तो ये प्री बुकिंग का पीसेस है प्री बुकिंग का पीसेस आ गया है जिनका भी प्री बुकिंग था क्योंकि इतना रीजनेबल प्राइस रहता है इसका इसीलिए देखिए मटेरियल का शाइनिंग देखिए जैसे আমি একটা ব্লাউজ পিসও একটু খুলে দেখিয়ে দিই এই থাকছে ফুল শাড়িটা ये जाएगा पूरा साड़ी सैटरडे संडे ट्यूसडे एंड थर्सडे हमारा स्टूडियो ओपन रहता है 12টা থেকে 8টা অবধি 12টাতে হচ্ছে স্টুডিও ওকে চলো দেন এসছে রেডের পিস দেন रेडर पीस पिंक देखिए ओके अभी जो पीस दिखा रही हूँ এই পিসটা জাস্ট মানে দেখানোর সাথে সাথে সোল্ড আউট হয়ে যায় সেটা আমি 20 পিস তুলি আর 50 পিস তো আজকে 50 পিস রয়েছে মানে 50 জন পাবে বাট আমি শিওর যে কালকে অবধি শাড়ি থাকবে না ঠিক আছে रेड नेट का पीस दे रही हूँ
पूरा साड़ी जस्ट देखिए, ये जाएगा, ये जा रहा है पूरा रेड नेट का थ्रेड का वर्क, ये रहेगा पूरा जो बॉर्डर का वर्क है वो वाला। अंडर 2000 मिलता है ये वाला साड़ी, इसीलिए इसका इतना ज्यादा डिमांड रहता है। ओके, ये जाएगा साड़ी एंड इसका ब्लाउज पीस भी मैं एक बार दिखाता এভাবে ধরে দিচ্ছি। চলো, এটা যাচ্ছে ব্লাউজের ওয়ার্ক, এটা যাচ্ছে স্লিভসের ওয়ার্ক, আন্ডার 2000। এবার কটা পিস এসছে এখানে, যে কটা এই পটলিতে যে কটা পিস আছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। টোটাল 50 জন পাবে, বাট এটা বলো না মেসেজ করে যে যদি সোল্ড আউট হলো, 50টা বলেছিলে তাহলে সোল্ড আউট কেন বলছো? যাই হোক, পিস দেখো না কত লাগবে, কত লাগবে। এই একটা বস্তাটা এসেছে, এটাই এবার বলো। और क्या है मैं दिखाती हूँ, चलो। अच्छा, और एक न्यू कलेक्शन दिखा देती हूँ। इसमें जो प्रिंट मतलब जो वीव है, सॉरी प्रिंट नहीं, जो वीव है ये वाला हमने मिल प्रिंट पे दिया था, ऑर्गेन्जा पे दिया था। ये जा रहा है शिफॉन के ऊपर, वाइट, इतना खूबसूरत लग रहा है, जस्ट देखिए। ये जाएगा साड़ी का लुक, पूरा ऐसा थ्रेड वर्क एंड मोती का वर्क रहेगा। ओके, थ्रेड एंड मोती का पूरा ऐसा वर्क जाएगा, फुल साड़ी पे ऐसा छोटा छोटा बूटा रहेगा। एंड ब्लाउज पीस मैं दिखा देती हूँ, ये भी एकदम रीजनेबल प्राइस में, लेकिन हेवी, वाओ, हेवी ब्लाउज पे मिलेगा। फ्रंट बैक बोथ सेक्शन इसमें वर्क है, बोझा আছে দুটো होते वर्क, जो फ्रंट एंड बैक बोथ सेक्शन पे वर्क जा रहा है। देखिए ऐसा सुंदर सा, एंड ये रहेगा स्लीव्स, जो গ্লাস স্লিভস रहता है, গ্লাস স্লিভস নিয়ে নতুন ভাবে ঝড় উঠতে চলেছে, আই এম শিওর। সেটা হচ্ছে রেড উইথ ব্ল্যাক, রেডের সাথে ব্ল্যাক খুব রেয়ার কম্বিনেশন পাওয়া যায়, স্পেশালি এত কম প্রাইসে। তো এটা একটা দিচ্ছি, শিফনেই থাকছে রেড উইথ ব্ল্যাক। ব্ল্যাক ব্লাউজটা আমরা একটু দেখি, এটার ব্লাউজটা বেশি ভালো বোঝা যায়। চলো, এই থাকছে ব্লাউজের ওয়ার্ক, ফ্রন্ট ব্যাক বোথ সাইড হেভিলি ওয়ার্ক করা। দেখি, ফ্রন্ট এন্ড ব্যাক বোথ সাইড হেভিলি ওয়ার্ক जा रहा है। ओके, চলো, এন্ড দি লাস্ট পিস, বাট লাস্ট বললে চলবে না, কারণ এই পিসটার যা ডিমান্ড, যা ক্রেজ, এই পিসটা মানে আলাদা লেভেলের এটার ডিমান্ড। তো দেখিয়ে দিচ্ছি, হেভি পিস, একদম শো স্টপার অ্যান্ড প্রিমিয়াম পিস, মানে এগুলো 5-7 হাজারে পাওয়া যাবে না, এগুলো একদম প্রিমিয়াম পিস। আমি জাস্ট ছোট করে একটুখানি প্রাইসটা মেনশন করলাম না, বাট বলে দিচ্ছি। ফুল দেখো হেভি ওয়ার্ক যাচ্ছে, নিচটায় এরকম ভাবে ওয়ার্ক থাকছে, পুরো এরকম ফুল স্লিভসে যাচ্ছে, ব্যাক সাইড থাকছে হচ্ছে এরকম। আমি আগে ব্যাক সাইড এবং ব্লাউজটা দেখিয়ে দিই। এবার যাচ্ছি আমি শাড়িতে, এই থাকছে শাড়ি, পিওর হোয়াইট কালার নয়, যে কালারটা দেখছো এক্স্যাক্ট সেম কালার, পিওর হোয়াইট নয়, হালকা একটু ক্রিমি হোয়াইটে রয়েছে। এই রকম থাকছে ক্রিস্টাল, দেখে নাও, নিচটা থাকছে এরকম ক্রিস্টাল। গায়ে ফেলে দেখিয়ে দিই, লাইট ওয়েট। নেট বেশিরভাগ সময় আমি বলি যে হেভি ওয়েট, যেগুলোর প্রাইস বেশি থাকে, বাট এটা কিন্তু লাইট ওয়েট। এই থাকছে নেটটা, ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। ये जा रहा है पूरा नेट के ऊपर। ओके, ये जाएगा साड़ी। चलिए आज के लिए बाय।